कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं अपना दिल शांति में रखो। कितना लोग डिस्टर्ब करता है, छोड़ दो, आपका मन शांति में रखो। इसलिए मैं काम हमने गान करी अमर मने आनंदे प्रभु देशे আমি এক নতুন গান গাইব আমার মনের আনন্দে প্রভুর দেশে আমি এক নতুন গান গাইব আমি তার প্রশংসা করব আমি তার প্রশংসা করব কারণ তিনি আমায় ভালোবেসেছে কারণ
ধন্যবাদ জানাই পরমেশ্বর। আপনার উপস্থিতি এখানে আছেন পরমেশ্বর, আপনার আমার সাথে আছেন পরমেশ্বর। আমার কথা আপনি শুনছে, আমার কান্না আপনি শুনছে, আমার ব্যথা আপনি বুঝতে পারছে परमेश्वर। ये जगहदार लोग समझ में नहीं आएगा, बट आपको समझ में आ सकता है परमेश्वर। ईश्वर को আমরা ধন্যবাদ করি, ईश्वर को আমরা ধন্যবাদ করি। যিশু আপনি সব সময় অনেক কাজ করেছে আমার জীবনের বারে আপনি কাজ করেছেন परमेश्वर। हालेलुया। होशा गाला दिया गाला दादा रामा लादी आकाना दादावा। यीशु नाम से আমরা প্রার্থনা করি, यीशु नाम से আমি वो ক্রাগন ব্রাদার জন্য আমি প্রার্থনা করি। ईश्वर আপনি वो টেইলরিং শপ আপনি দিয়েছেন परमेश्वर, যিশু আপনি দিয়েছেন परमेश्वर। যিশু वो টেইলরিং শপ মে আপনি বড় কাজ করবেন, আপনি বড় কাজ করবেন যিশু। ও শাগালা দারাবা লাদিয়া কালা দারাবা ও শাগালা দিয়ান্তানা রাবা ও শান্তি में থাকবেন যিশু। আপনি শান্তি দেবেন, আপনি আশীর্বাদ দেবেন परमेश्वर। ও শাগালা দিয়া কালা यीशु नाम से আমরা ডিক্লেয়ার করি ও আপনি ওই দোকানে আপনি আশীর্বাদ করবেন যিশু। আমি ক্রেগন প্রভু জন্য আমার দাদা জন্য আমরা এখানে প্রার্থনা করি, আপনি নিয়ে এসেছেন परमेश्वर। আমার জীবনে ও বেঙ্গলি শিক্ষার জন্য অনেক কঠিন কাজ আমাকে সাহায্য করেছেন परमेश्वर। আপনি দেখবেন, আপনি দেখবেন, আপনি টাচ করবেন, আপনি স্পর্শ করবেন। ও শাকালা দিয়াতুনা রাবা লাদিয়াতানা রাবা আপনার সাথে আমি এখানে থাকছি। ও যিশু নামে আমি ও শয়তান को विरोध में আমরা बात करते गए। वो शैतान का পরিকল্পনা এখানে চলতে পারি না। वो शैतान का किस्मत এখানে नहीं चलेगा परमेश्वर। আমার কিসমত আপনি লিখা আছে, আমার বারে में আপনি অনেক अच्छा তত্ত্ব আপনি লিখা আছে यीशु मसीह। वो राबुल यातुना राबाबा আমার জীবনে और साथ साथ परमेश्वर वो ক্রেগন का बाबू ক্রেগন প্রভু তাদের জীবনে আপনি পাওয়ার কথা আপনি লিখা আছে परमेश्वर। আপনি এখন লিখতে পারবো না, আপনি আগে লিখা আছে, লিখা আছে परमेश्वर। আপনি পুরা করবেন ও আপনি ক্রিসমাস को আপনি পালন করবেন परमेश्वर। ও শাকালা দুরিয়াতানা রাবা यीशु नाम से আমি मिलकर प्रार्थना করি, यीशु नाम से আমি मिलकर घोषणा করি, यीशु नाम में আমি मिलकर डिक्लेयर করি। আমি वो स्वर्गीय आशीष लेने के लिए कृपा दीजिए परमेश्वर। वो शाकुलिया थाना रामालादिया थाना रामालादिया ধন্যবাদ যিশু, ধন্যবাদ যিশু। আপনার শরণে আমি সমর্পণ করেছি যিশু। আমার জীবনে কি কি প্রবলেম আছে আপনার শরণে আমি সমর্পণ করি। আমার জীবনে কি কি সমস্যা আছে আপনি ঠিক করতে পারেন যিশু। আমার জীবনে কি কি লোক আমার রোজ কাজ করেছে আপনি देखবে परमेश्वर। আমি देखने के लिए जरूरत नहीं, मुझे देखने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह देखेगा, मेरा जीवन के लिए यीशु मसीह देखेगा, मेरा जीवन के लिए यीशु मसीह सब कुछ करेगा। यही विश्वास के साथ हम चले जाए, हम चाहेगा के परमेश्वर। बोला दुरिया तना रामाला दिया तना राम। थैंक यू जीसस। अपनी सागाची को, अपनी सागाची को আপনি কৃপা করুন, আপনি अनुग्रह করুন। আপনি এটা प्रार्थना को आज अनेक लोग आ नहीं सकता परमेश्वर, विशेष भावे कोको में लोग आ नहीं सकता। आपने परमेश्वर उसलों के लिए भी हम प्रार्थना करते गए, आपने आशीर्वाद করবেন। और दीपावली पूजा छोड़ो अनेक लोग এখানে আসেনি, लेकिन यीशु मसीह सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करी, आपने आशीर्वाद করবেন। आगामी दिन আপনি নিয়ে আসবেন परमेश्वर, आगामी दिन आपने आशीर्वाद করবেন परमेश्वर। और जीवन में कुछ प्रॉब्लम दुर्घटना एक्सीडेंट में आपने बचाए, आपने हमारे सब सुरक्षित करবেন, रक्षा করবেন यीशु। हालेलुया। सब महिमा यीशु नाम का मैं देता हूं, आपने आशीर्वाद करবেন। सारे महिमा केवल आपको ही देता हूं, यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। चाहिए